Pravim minijaturnu homemade ili domaća izvedba air conditioner. Za to vam je potrebno jedno vodoinstalatersko koljeno, otprilike jedno 2 inča ili 2 cola širine, ventilator kojeg sam ja noge odstranio, tako da na ventilator na elektriku koji ima plastične, a ne metalne, da se čuje da je previše bučan i tako. Izreže se obod, ocrta se zapravo obod sa ovim markerom koji ću sada sa ovom bušilcom izbušiti na mjestima da bi ova ubodna ili džiksa ušla i da izrežem taj krug. Izbušim poklopac, znači od ove kulera ovog. Da bi mogla ova ubodna. Ok, tako isto ovdje. Kasnije sa silikonom pređe. Kasnije se sa silikonom pređe. Ok, ja. Sa rašpom malo obradite. Treba koljeno da je malo ipak tjesnije i evo ovako stoji fino i sa silikonom 100% silikon obiđete okolo, tako da kasnije kad bude ventilator pirio vjetar kroz hladni, kroz ovu cijev prema željenoj prostoriji, da ne ide pored. Evo sad kad sam izrezao znači rupe za ventilator koji je elektrik, mada se može uraditi i sa, može se uraditi od 12 volti da napaja akumulator ili solar. Ako se nađe motorić recimo od nekog auta, od brisača ili od autobuskog fena što grije. Ovo sam isto stavio i stiropor, samo tek toliko da mi drži dok sad silikoniram sa ovim okolo. Ja. Nanese se malo deblje, ništa neće paliti, glavno da ne pušta nigdje zrak sa strane. Mada i da se to dešava nije zatvoreni S-sistem. Uzmete ovu vodu koja je kod nas sa deterđentom od suđa i morate natopiti relativno dobro da bi ovaj silikon legao fino po rubovima kako treba. Nježno imate, što kada ja sam jedan već napravio za nepunih 20 minuta. Ovo vidite sami, nije neki problem.
Pustite da se sukne i to će stojati. Tu je izlazna cijev, odakle treba da vjetar ide prema u sobi gdje spavate ili već kad su nesnosljive temperature. Tako ću isto ovo, s tim što ću staviti male corners metaliće koji ću držati fiksno, da ne moram imati pressure sa duct tapeom ili sa onim drugim trakama. Sve samo tu. Sad sa ovom vodoinstalaterskom trakom koja se ovdje koristi za stezanje, ona je jako svitljiva, napravite sa makazama, odsjećete i napravite 4 ove stopce koje će držati ventilator ovaj, mada ne morate, možete samo silikonirati kao što sam ja ovu stranu i dovoljno, ali ja hoću da imam vremena, mogu napraviti, znači napravim ovdje, tako da ovdje će biti šaraf i dole isto. Smotam nakon ove druge rupe i ponovo u škripu popravim, s tim da jako lagano se reže, odsjeće se, ta koja će sjedati, na primjer kao što je ovo ovdje, sjedat će na 4 mjesta, tako da onaj, koliko toliko, već izbušio ranije, već rupice male koje koristim ove odmah zajedno sa podloškom šarafe koji su za suvi zid ili drywall. I uzmem i to u šarafim tako da koliko toliko to bude već izbušio ranije, već rupice male koje koristim ove odmah zajedno sa podloškom šarafe koji su za suvi zid ili drywall. I uzmem i to u šarafim tako da koliko toliko to bude strong, jako. Tako, bolje možda ovako ići section po section, jednu za drugu. Trebalo bi jedino koristiti još. Ok, to. Tako. I zadnju. A nije potrebno ovo se samo isilikonirati, ali ipak za duži period da je napravljeno kako treba. Ok, sad se to vrati u taj položaj. Evo, to je to. I onda posle opet ću ja to sve zaliti silikonom okolo. A sad za sad stavljam ove, evo. Stavljam isto ove. Ne treba jako, sam tek toliko da drži to. Kad sam stegao ja te stopce, to bi trebalo izgledati ovako, okolo svaka. Onda isto trebam uzeti pa sa silikonom obići to kao što sam obišao, evo ovo tu. Silikon i onda se to silikonira. Komplet zalije isto kao što sam i uradio na gore solarnoj ćeliji na ovoj kućici. Ovako, što kada imate poslije finu stvar koja može biti prenosljiva,
i gdje god imate struju ili agregat a da nemate air condition koji su jako skupi. Drugo, mnogi su za novac preskupi, dok ovo evo mene košta otprilike nekih sve zajedno $50 ovaj boksa za kuler za piće i ujedno vam ona može i služiti dok transportujete za neke stvari. Otvorite, stavite unutra sve ventilatori, ovo je sve flat, prilično vodoravno sa ovom vodom od deterženta kuhinskog. Malo povučete ovako, jer se ne lijepi tada, i obično rade ovi plamberi ili vodoinstalateri. Ali evo, otprilike vidite, bitno je da ne ulazi zrak sa strane, mada nikakve nema problema i ako se desi. Ok, to je to. Fino. Okolo ako primijetite tanki lijepi gru ili falc napravljen od silikona. Ok. Mnogi su drugčije napravili, mada nisam ja pristalica da se pravi ventilator sa akumulatorskom baterijom, zato što ona mora biti u drugoj prostoriji u odnosu gdje spavate. Fotoćeliju ja imam gore na ovoj kućici, iskoristio sam, ali imam i agregata koji nema potrebe. Ako on daje 4 izlaza po 110 V ovdje u Nordamerici, sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno, evo, primjer radi, mogu upaliti da vidite smisao otprilike. To i gore, evo, ima fino, to je na sporom. Ovdje sad već lagano piri. Šta je point? U tu prostoriju unutra stavite, samo ako otvorim, stavite led, kocku leda ili 2 zamrznute flaše ili sve što je zaleđeno, frozirano. Na ovu stranu će se dobijati M moisture, vlažnost, M onaj jako raslađen zrak. Ovo je jedinca, ima, evo vidite, ne potrebe, baš evo, bez ičega, bez leda, radi ko Bog. Super. Otprilike to je to. Možete vi normalno svoje kreacije dodati. Ovaj ventilator je probably isto made in China kao i ova boksa, ali neovisno. Morate iskoristiti dvonamjenski, čak i možda neke druge ideje. Sve u svemu, evo, kad saberem vreme, nije mi uzelo 20-25 minuta. Even i da je pola sata, sasvim svejedno. Ok. Sad kad je komplet napravljen i ostavio sam dosta sati da se suši silikon da bi bilo kako treba stegnuti, evo, dobro je stegnut, nema šanse da se muva. Znači sad je da se mrda to, uključio sam ga gore kabel, tu je regulator paljenja, ja, i otprilike, evo, to izgleda ovako iznutra, znači u samoj boksi ili prostoriji poklopac je, na poklopcu je znači ventilator i ta cijev vodoinstalaterska za hlađenje. Sad je to point, stavlja se evo ovaj zaleđeni led koji jedno ima sigurno 3 litra, ako ne i više, 3 možda galon vode, stavi se unutra, stavi se unutra, sam malo moram snimati, a moram stavljati. To je otprilike to, plus ako ne možete iskoristiti ove boce što su za kamping namijenjene, likvid unutra, sad neka vrsta kao da li silikona, one su isto kao prozirane iako su još u tešnom stanju, a sve to se stavi unutra i znači dan ranije se
evo, živa kocka od leda i stavi se doli tačno ispod ventilatora. Ovo neovisno. Čak i ako stavite hranu neku zaleđenu košće od led, sasvim svejedno. Uostalom, evo, poklopi se. I sad sam stavio ovo tu samo da zbog demonstracije. I upali se, evo. Tu je jedinca. Evo jedinca. I sad, to je toliko tiho da znači može čovjek zaspat, a znate kako je ovdje ladno? Wow. I sad evo dvica. Kudi kamo jače. Čak i ako bi se cijev dodala neka pa da ide u neku prostoriju, sasvim dovoljno. Wow, super. Ovo mora, što kaže, da se isproba večeras.